So, good morning and good evening to everyone. So, let us begin with the opening recitations. Buenos días, buenas noches para todos. Empecemos con las plegarias de apertura. Dala Dhamma Jebe Dra No Par Jebe Ge Tarpa Dan Tham Je Kempe Paradu Chopara Jeba Tham Je Ki So Jebe Manang Kadang Nyampe Sen Chen Tham Je Dewa Thang Den Dung Yao Thang De Ne Du La Na Me Pa Yang Da Para So Be Chang Ju Rinpo Je Topar Jon Dala Tangwa Jebe Da Nopar Jebe Gek Tarpa Dan Tamche Kempe Bardu Chopra Jeba Tham Cheki So Jebe Manang Kadang Nyampe Senjen Tamche Dewa Dan Den Dung Yao Dang Re Nerdu Lana Me Pa Yang Dabra Zobe Janju Rinpoche Topara Ja Dala Dhamma Jebe Dra Nopar Jebe Ge Tarpa Dan Tamje Gembe Bardu Jobra Jeba Tham Jegi Su Jebe Manang Kadang Nyampe Senjen Tamje Dewa Dan Den Dung Yao Dang Re Nerdu Lana Me Pa Yang Dabra Zobe Janju Rinpoche Tumpara De Je De Sama Geki Paridu Lunga Yisum Geva Lago Mashi Paridu Lunga Yisum Geva Lago Du Tereng Ne Zungde Nima Sang Ta Samgi Paridu Lunga Yisum Geva Lago Sanje Chodan Soge Chonam La Changchu Paradu Dagni Kyabsu Che Dagi Jinsu Gebe Sonang Ke Rola Penchir Sanje Drupra Shu Sanje Chodan Soge Chonam La Changchu Paradu Dagni Kyabsu Che Dagi Jinsu Gebe Sonang Ke Rola Penchir Sanje Drupra Shu Sangye Jodan Soge Chonam La Changchu Paradu Dagni Kyabsu Che Dagi Jinsu Gebe Sonang Ke Rola Penchir Sanje Drupra Shu Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dang Dewe Gyundan Dambra Gyurje Dungyao Dang Dungyao Gi Gyudan Trawa Gyurje Dungyao Mepe Dewa Dang Me Trawa Gyurje Nering Chadang Nidang Trawe Tang Nyan La Nepra Gyurje Manang Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dang Dewe Gyundan Dambra Gyurje Dungyao Dang Dungyao Gi Gyudan Trawa Gyurje Dungyao Mepe Dewa Tang Me Trawa Gyurje Nere Chada Nidang Trawe Tang Nyam La Nepra Gyurje Manang Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dan Dewe Gyundan Dambra Gyurje Dungyao Dang Dungyao Gi Gyudan Trawa Gyurje Dungyao Mepe Dewa Dang Me Trawa Gyurje Nering Chadang Nidang Trawe Tang Nyam La Nepra Gyurje
In all the worlds of the 10 directions reside En todos los mundos de las 10 Tathagatas of the direcciones three residen los times. Tathagatas de Before los each 3 of you tiempos. Ante cada lions uno de estos among leones entre humans, I humanos, me postro prostrate joyfully gozosamente con with cuerpo, palabra body, y mente. speech, and mind. Por By el the poder power de esta of this aspiración a nobles aspiration to hazañas, todos los noble deeds, conquistadores all aparecen conquerors claramente en mi appear mente. Con vividly tantos in cuerpos my como mind. átomos With hay as en el many mundo, en bodies todas as las there tierras, are me postro a atoms todos in los all lands, conquistadores. I prostrate to all you conquerors. In En each cada atom átomo hay are Budas Buddhas incontables numerous como as los atoms, átomos, todos entre all los in the midst herederos de of los the Budas. heirs of the Así concibo a este Buddhas. Thus I Dharmadhatu tan conceive of this completamente lleno con los Dharmadhatu conquistadores as de esta completely manera. filled with you conquerors in this way, with Con infinite infinitos oceans of océanos de praise and alabanza y oceans of océanos de diverse diversas melodías, melodies. canto las I sing cualidades the excellent excelentes de todos qualities of ustedes all los you conquistadores y los conquerors, and alabo a praise todos all of ustedes you bien gone idos. to bliss. With Con las the mejores best flores y las flowers and mejores best guirnaldas, la mejor garlands, música, best music, ungüentos y los ointments, parasoles and excellent excelentes, parasols, las lámparas finest más lamps and finas e superior incienso superior, incense las I ofrendo offer a to ustedes you los conquistadores. conquerors. With Con excellent excelentes garments and prendas y best las mejores fragrances and fragancias, sandalwood y powder, sándalo en heaped polvo high amontonado as tan Mount alto como el monte Meru, Meru, all todas las wondrous maravillosas offerings ofrendas perfectly arranged perfectamente I offer to dispuestas las you ofrendo a ustedes los conquerors. These conquistadores. vast and Estas ofrendas unequal vastas e offerings to each inigualables and every one para of todos y you cada with uno de the los power of conquistadores, conviction con and el poder de noble la deeds, convicción en hazañas I nobles, prostrate and me offer postro to y las all ofrendo you a todos los conquerors conquistadores. all the harmful Todas las deeds that acciones I have malignas que done he with my hecho con mi body, cuerpo, palabra y speech, and mente, mind, bajo el poder under del the deseo, power of odio e desire, ignorancia, hatred, and confieso todas y ignorance. cada una de I ellas. confess Me, each and me every regocijo en one todas las of hazañas them. meritorias I de rejoice todos in los all the conquistadores de las meritorious 10 deeds of direcciones all conquerors y in los the herederos de 10 los Budas, directions and the percatadores heirs of the solitarios, Buddhas, oyentes aún entrenando y más solitary allá, y en realizers todos los here still in transmigradores. training and beyond, and all wandering beings. Ustedes, You quienes son who las are lámparas de lamps los of the mundos de worlds las of 10 the 10 direcciones, quienes han directions, and obtenido who la have omnisciencia de los unobstructedly Budas a través de attained las etapas del Buddhahood through the despertar, stages of todos ustedes quienes Bodhi. son mis All protectores, you por who are favor, my giren la protectors, insuperable please rueda del turn the Dharma. unexcelled wheel of Dharma. With Con las palms palmas unidas les together, suplico I earnestly encarecidamente a beseech ustedes you quienes who tienen la may intención intend de to manifestar el manifest nirvana final final. Por favor, quédense nirvana. por tantos Please eones como hay remain for as átomos en el many mundo, eons as por there la are atoms felicidad in the y bienestar de world, todos los for the transmigradores. happiness and well-being of all wandering beings. Cual Whatever sea poca slight virtud virtue haya that may reunido have a been través de gathered through postraciones, ofrendas, prostrating, offering, confesión, regocijarse, confessing, solicitar y rejoicing, suplicar, requesting, and ahora lo dedico para el beseeching, completo I now despertar. dedicate to complete Bodhi. Esta tierra rociada con agua Lame choge ngode tsadu so jase wadang chujing shakpadang jese yirang kushin so waye gewa chungse dagye che sampa tamche so pe changchen che ngo om kuru dewa dakini rana Mendala prate jaso ha zemchen namge sampadan loye jeda jeda wa jejun tumon tebaye choki kolo korodu so Namo Guru Dorje Changchen Tele Naro Dhamma Me Dapo Padu Jindengwe Kadren Sunden Sawe Lame Sha Sajyu Lama Yidam Chogyong La Sowa Depso Dakje Jinji Lo Gyamrengi Dome Samling Gendrame Do Songyong La Gyanzo Me Gyawan Do Jechamba Jinten Kumpa Shala Do Do Da Do Jamga Gyole Me Jinji Lo Shi Tu Jinji Nanga Mo Pansen Ne Gyansim Do De Do Do Pra Jinji Lo Hong Wo Jin Ye Jin Ne Zang San Pe Ma Ge Sa Dong Pang La Ye Sa Jung Ge Ngo Dup Ne Pa Ma Jun Ne She She Do Gu Dung Kan Do Ma Pung Kor Ge Ge Je Se Da De Ge Jin Je Lo Je Se
Guru Pema Se De Om Men Jogen Yegen Podane Dosun Sanje Kunjen Gomor Ne Ransen Jogon Gonsun Ton Sepe Sawe La Me Shabla Sowa De I thought maybe before we start Bodhicharyavatara, for those of you who have the opening recitations, beginning with Dala Dhamma Jepe Dra, I thought I will take you there first. Y antes de empezar con el Bodhicharyavatara, vamos a revisar las plegarias de apertura, empezando con la primera, la de la plegaria donde empieza con Dagla Dhamma Chevedra, que es la intención altruista de aspiración. Yeah, mainly for simple pointing out of a few words, a simple Tibetan language. I cannot teach the grammar because I never learned it. I learned my way around guessing, and then later learning more and more the vocabulary of Tibetan, especially with regards to what we are chanting. So I just want to share with you some of these vocabulary so that when you are chanting in Tibetan, maybe when you hear certain vocabulary given, you will more easily remember, oh, this means this, this means this, this means this. Y bueno, yo pues no aprendí formalmente tibetano. Lo que he aprendido es acerca de ir de las recitaciones e ir adivinando su significado o de otras maneras. Pero quisiera compartirles algunas, el vocabulario principal o algunas de estas palabras para que puedan entender. So this aspiration aspect of relative bodhicitta, so remembering again, these first two recitation is relative bodhicitta. First, the aspiration aspect, followed by the application or engagement aspect. Y bueno, el primero es el aspecto de la aspiración, de la bodhicitta de aspiración. Recordemos que hay dos aspectos en la bodhicitta relativa, el que sería la bodhicitta de aspiración y la de involucramiento. La primera plegaria es sobre la Of course, aspiración. all traditions of Tibetan Buddhism especially clearly teach these two aspects of relative bodhicitta. And then where did the Tibetans get this from? They got this from the Indian Buddhists, and specifically in Shantideva's Bodhicharyavatara. Right at the beginning, he talks about these two aspects, the aspiration aspect and the application aspect. The specific wordings used in these two recitations that we do, they were composed by Kyopa Jigten Sumgen, the 12th century founder of the Drikung Kagyu lineage. Y por supuesto todas las tradiciones del budismo tibetano enseñan acerca de estos dos aspectos de la bodhicitta relativa, y se puede remontar esto al budismo indio, y específicamente digamos, a los dos primeros capítulos del Bodhicharyavatara de Shantideva, en donde se enseñan estos dos aspectos, tanto de la aspiración como de la acción de la bodhicitta relativa. Estas dos plegarias fueron compuestas por Jigten Sumgon, que es la cabeza, bueno, es como el fundador de la tradición Drikung Kagyu en el siglo XII. And so the aspiration one, it begins with Dala Dhamma Jepe Dra. La
la plegaria de aspiración empieza con Dakla Dangwa Chebetra. Da is I. Da. Dala. Then dra. Dala Dangwa Jepe Dra. Dra. The dra. DRA and the phonetics that we provide. Dra. Those are the enemies. Dala. Da. Those are the enemies. Dak quiere decir yo. Dakla sería yo. Después el dra que viene al final de Dakla Dangwa Chebetra significa ese dra enemigos. Dangwa Jepe Dra. So enemies, right? Dra. Dangwa Jepe Dra. Enemies who hate me. Dang. Shedang. Those enemies who hate me. Dala, me. Dangwa Jepe Dra. Dangwa Jepe Dra. Enemies who hate me. Dang is Shedang. Y donde dice Dakla Dangwar Chebetra, Dra sería lo que es los enemigos que me odian. Y Dakla, yo, Dangwar Chebetra sería ya los enemigos que me odian. Nopa Jepe Gek. Again, Gek, the last word there. Next part, Nopa Jepe Gek. Gek are obstructors. Those who cause trouble. Those who obstruct. Those who are obstacles. Y en la siguiente dice Novar Chepe Gek significa obstructores. Obstructor, aquellos que causan problemas, aquellos que obstruyen, aquellos que son obstáculos. No is harm. Nopar Jepe Gek. So Gek, the obstructors who harm me. Y no quiere decir daño. Entonces, no parchepe kek serían los obstructores que me dañan. Next section is longer. Tarpa dang tamje kempe barudu chopara jeba tamche ki cho jebe. Right? This long section. Y la siguiente es una sección larga que dice Tarpa dang tamche kempe partu chopar chepa tamche ki cho chepe. So this section, Tarpa dang tamje kempe. Tarpa dang tamje kempe, right? Tarpa is liberation. Then dang is and. Tarpa dang. Then tamje kempe. Tamje kempe, right? Is all knowingness. Tamje is all. Kempe, knowing. Y bueno, Tarpa is liberation. Tarpa es Tamche liberación. Kempe is all knowingness. Tamche Kempe es todo o la omnisciencia. Sería omnisciencia o todo lo que o quien sabe todo. So this corresponds to the section, on all those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. Liberation and all-knowingness are, in Mahayana context, these are the two junctures, two points in your path to awakening. So according to Mahayana explanation, they say that although Buddha taught
that you can achieve liberation through the path of the hearers or the Shravakas, and you can achieve liberation, tarpa, right, through the path of solitary realizers, Pratyeka Buddhas, or you can achieve liberation through the path of bodhisattvas leading to perfect Buddhahood. Although all three paths can lead to liberation, only the path of bodhisattva leading to perfect Buddhahood results in this quality of all-knowingness. Y la liberación y la omnisciencia, pues de acuerdo al Mahayana, son dos puntos en el sendero hacia el despertar. De acuerdo al Mahayana, la liberación puede alcanzarse a través del sendero del oyente o Shravaka. Esta tarpa es la liberación, ¿verdad? Que también puede ser alcanzada por los percatadores solitarios o también por los bodhisattvas que están en el sendero de la... que están en el sendero, ¿no? Así que, bueno, está definido por el Mahayana y que puede llevar, y que lleva a la budeidad perfecta. Y como un resultado de la perfecta budeidad, se tendría también no solo la liberación, sino la omnisciencia. In the non-Mahayana systems, they don't accept this. In the non-Mahayana systems, they say any of these three paths, they equally lead to the result of nirvana. They equally lead to the result of liberation. There is no further step, they say. All-knowingness. There's the step of all-knowingness, or the quality of all-knowingness, in the non-Mahayana systems, they say it's sufficient. This all-knowingness thing is, if you are really, really, really compassionate, then you can practice this bodhisattva path that is very, 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 very long. But this path is so difficult that most people should only take the path of the hearers or the path of the solitary realizers. In the non-Mahayana systems. So in the non-Mahayana systems, they accept or they assert that as far as achieving nirvana is concerned, any of these three paths will lead you to nirvana. Then, for practical reasons, you can just take the shortest of the three, which is the path of the hearers. And that way, you become free. That's it. En las tradiciones que no son Mahayana, entonces no la omnisciencia no es algo que pueda alcanzarse. Lo que puede alcanzarse es la liberación y pues que no hay una necesidad de hacer un paso adicional, que es suficiente llegar hasta la liberación, que la omnisciencia puede tomarte muchos años. Entonces prácticamente el hacerlo es algo muy largo, que es muy difícil y que no puedes lograrlo, por lo cual lo que se acepta es que, que cualquiera de estos tres senderos, ya sea el sendero de los oyentes, el sendero de los percatadores solitarios o el sendero de los bodhisattvas, va a llevar al practicante hacia el nirvana, hacia la liberación. Y entre estos tres, el que es más corto
en tiempo y en vida sería el de los oyentes. Y cuando tú tienes esto, pues entonces tienes el logro de la liberación y eres libre. But in the Mahayana system, of course, Shantideva is from that system. In the Mahayana system, it says, no, actually, while the path of hearers and the path of solitary realizers lead to this liberation, without the quality of all-knowingness, we have not really reached the full capacity of being truly liberated. Meaning, as long as there is still, right, some obstacle to knowing something, so lack of all-knowingness, as long as there's still any obstacle to knowing, then it's not yet full liberation. And more importantly, without developing this quality of all-knowingness, it would be very difficult to skillfully help others. As simple as someone comes to me and asks for instructions, I'm not all-knowing. I may or may not give the right instruction to them. Maybe they need to hear about karma. Instead, I talk about impermanence. Maybe they need to hear impermanence. Instead, I talk about not self. So then just kind of hit or miss, in terms of trying to relate and help this person. So in the Mahayana system, it says, it has to go all the way, not just to this limited liberation that the path of Shravakas, hearers, and the path of Pratyeka Buddhas, solitary realizers, not enough. It has to go all the way to the state of perfect Buddha. So here in this prayer, it says, there might be obstacles too, and there are obstacles. There are those who cause problems, stand in my way of achieving not only liberation, but also all-knowingness. And I will pray for them. I will work hard for them on their behalf. Y en el sistema del Mahayana, pues dice, bueno, esto no es así. Realmente el sendero del oyente, el sendero del percatador solitario pueden llevar a la liberación, pero no llevan a la omnisciencia. Y la omnisciencia, pues si uno no desarrolla la omnisciencia, entonces no tiene la capacidad completa de una verdadera liberación. Entonces, porque existen todavía estos obstáculos al conocerlo o a la omnisciencia, obstáculos para ese conocimiento más alto. Y entonces, si uno no tiene este conocimiento o esta capacidad de omnisciencia, entonces no está totalmente liberado. Y sin esta omnisciencia, entonces uno no es capaz de poder ayudar hábilmente a otros que lo necesiten. Entonces, pues, por ejemplo, dice el doctor Lai, si alguien llega y le pregunta sobre algo, entonces puede ser que él no sea capaz de darle la instrucción correcta. Tal vez esta persona está preguntando acerca del karma y le responde con algo acerca de la impermanencia. O puede ser que esta persona esté pensando o preguntando acerca de la impermanencia y él responda algo sobre la ausencia del yo o de la ausencia de mismidad. Entonces, pues realmente no tiene una capacidad para relacionarse de una manera completa y poder ayudar a esta persona. Entonces, lo que dice el sendero del Mahayana es que uno debería ir todo el sendero, todo el camino, que no es solamente suficiente
la liberación, sino que se necesita la budeidad perfecta. Y por eso en esta plegaria, pues se habla de estos obstáculos hacia en el sendero de la omnisciencia y de la liberación. Y se habla pues de que se hacen plegarias hacia ellos, que se reza por ellos y también que se trabaja duro por ellos para que ellos puedan alcanzar también o para que puedan beneficiarse de nuestra actividad. Con nuestra actividad. In the Mahayana system, then, it explains and say, in fact, the path of hearers and the path of solitary realizers, they were taught by the Buddhas for those who are so overwhelmed by their own experience of suffering, of dukkha, that they are so motivated, right, to want to be free from dukkha, that the Buddha taught them those two paths in order to not further overwhelm them by saying, you need to think about the suffering and the dukkha of all beings. Y en el sistema del Mahayana pues explica que el sendero del oyente y el sendero del percatador solitario fue enseñado por el Buda dirigido especialmente para aquellas personas que están abrumadas por su propio sufrimiento, que están motivadas a el sendero por esta motivación de salir de su propio sufrimiento. Entonces, y que pueden estar o que pueden sentirse más abrumadas todavía al pensar en el sufrimiento de otros. So the Mahayana system says, the goals reach through the path of hearers, and the goal reached through the path of solitary realizers. In fact, they are non-final. They are not final. Y en el sistema Mahayana dice que los objetivos alcanzados por los oyentes o por los percatadores solitarios no son finales, no son el final. That it is necessary to proceed further until, in other words, to then enter the path of bodhisattvas and achieve the state of perfect Buddhas. Que es necesario proceder más allá y entrar en el sendero del bodhisattva y convertirse en Budas perfectos. And then there are some, like further discussions in the Mahayana, among the Mahayana, you can say, masters, theologians, philosophers, about how that is a longer way to do it. Meaning, first you get in through the path of hearers or the path of solitary realizers, then you achieve that liberation, and then after that, you then switch to bodhisattva path, and then you achieve perfect Buddha, and then there's all these discussions about how actually that makes the journey even longer. That in fact, if possible, you should just start from the beginning with the path of bodhisattvas. Even though it looks more intimidating, more impossible, right when you're starting, they say, in fact, to go directly on the bodhisattva path is significantly shorter than to
first start with the path that you think is easier possible, and then switch course somewhere in the middle. So those discussions, yeah, are definitely out there, and sometimes, it sounds like this is something sectarian. I think we can definitely turn this into a sectarian thing. And to think, oh, we are so great, we Mahayana people, we follow the Bodhisattva path. Those non-Mahayana people, they are just striving after this limited thing because they cannot think of other people. Oh, I can think of other people. I think if we're honest about it, if we're really honest about it, let's not say we. If I'm really honest about it, if someone, and how you can get honesty is, I think, like I will be sleeping, and then you will suddenly like shake me and wake me up, and then I just wake up, and then you say, can you think about the suffering of others? In that moment, I'll just be like, no, just me, and that's the truth, Y bueno, y hay discusiones dentro del sistema del Mahayana, con aquellos que son los maestros o los que son budólogos o los que son filósofos budistas, donde se tiene, digamos, esta discusión de que primero tal vez uno es un oyente que puede lograr la liberación y que posteriormente se voltea hacia el sendero del Bodhisattva. Y luego después llega a la budeidad. Go ahead and translate the part you got first. Waiting. Yeah. Antonio, go ahead. You continue. Waiting, because of internet connection. Waiting, you go ahead and translate until the part that you got. That's actually a good part. And then I will repeat. Y entonces el oyente, pues después de alcanzar la liberación, entonces se cambia al sendero del Bodhisattva y luego después la meta de alcanzar la budeidad, y que pues esto puede ser mucho más largo que si por ejemplo empieza primero en el sendero del Bodhisattva. Y puede ser porque aunque sea más intimidante, aunque sea más difícil el sendero del Bodhisattva, pues al final de cuentas va a llevar menos tiempo y entonces va a ser más corto que si uno empieza con el sendero del oyente. Entonces todas esas discusiones se dan dentro del budismo Mahayana, y que pues en algún momento puede llegar a ser algo sectario, ¿verdad? Entonces, y que puede llegar a aquello... y que puede volverse sectario, donde las personas empiezan a decir, bueno, y yo pues practico el sendero de Mahayana, entonces soy mejor que aquellos que practican el sendero del oyente, porque... So, Antonio, you try not to listen. I will repeat for Waiting. You can continue your translation. Okay. So Waiting, I was saying, so this can sound like, something like can be turned into some kind of sectarian, digamos, hacia otras personas que tienen el and then we superficially we think, I practice this Buddhism, I practice Pure Land, I practice Tibetan, I must be Mahayana, my motivation is greater than those other people who don't practice this, it can certainly turn into something like that. But then the truth of the matter is, I said, if you wake me up in the middle of the night, and that is probably when I will speak the truth. Wake me up in the middle of the night and say, can you think of suffering of others? Probably in that moment, I would just say, no, just myself. So if we are really honest about it, like most of us are just, thinking of ourselves. Yeah. So don't look down on, this path of hearers or path of solitary realizers, because they are very honest in that sense. Yeah? But nonetheless, in the Mahayana teachings, it says, as intimidating as it sounds to think about the welfare of all beings, if right from the start of the path we can think of the welfare of all beings, on the basis of understanding our own suffering, immediately there we try to think about the welfare of all beings,
immediately there, we become brave, start cultivating that braveness. Then, in fact, the swiftest, the shortest way is to start from the beginning, being committed to not only our own welfare, but the welfare of others. This is, the Mahayana tradition says, do this, please. In fact, they say, please do this. Y si entonces somos honestos con nosotros mismos, pues entonces puede ser que sí, nuestro interés principal al inicio sea nuestro propio sufrimiento, pero aún así, dice, y nuestro propio sufrimiento y no el sufrimiento de otros. Aquí las enseñanzas del Mahayana pues también nos animan y nos dicen que aún siendo tan intimidante, tan difícil como puede ser el sendero del Mahayana, pues nosotros podemos empezar entendiendo que a partir de nuestro propio sufrimiento, entonces nosotros nos comprometemos al beneficio de otros, entonces ahí nos estamos volviendo valientes, estamos cultivando la valentía, el coraje para poder entrar en este sendero y que va a ser la forma más corta, empezando primero por un compromiso y en sí el Mahayana pues dice, por favor, hazlo. Utiliza la palabra por favor, hazlo. Yes, so now in the non-Mahayana side, they say, oh, no. They say, once at the end of the path of hearers and at the end of the path of solitary realizers, all grasping has already been abandoned. All grasping has been abandoned. What else is there to do, they say? Does it make sense that, after abandoning all grasping, you go re-grasp and continue on? So that will be their answer. They will say, so what we are seeing here is those who advocate that the path of solitary realizers, the path of hearers, and the path of bodhisattvas leading to Buddhahood, all this is about is abandoning grasping. The non-Mahayana systems will say that. So their way of understanding this is, it doesn't matter how you abandon grasping. When you succeed in abandoning grasping, then you are free. In the Mahayana system, they say, no. You might have abandoned grasping to self, but there is still grasping that prevents you from having the quality of all-knowingness. See, here's the crucial difference. In other words, in the Mahayana system, they say, as long as that there is still a notion of a separation between self and other, meaning I can only think of my own liberation. It's not selfish, okay? Mind you, this is not saying that solitary realizers or hearers are selfish. This is not selfish. If you want to maybe say selfish, you would say passive selfish, not actively selfish, right? And they're not thinking me first. No, not saying that. But what they are saying in the Mahayana system is, if there's still like passive, you could say selfishness, meaning if you're not actively including all beings in your quest for freedom, then they say, well, that is still some basis of grasping that you need to go further to abandon that.
Y ahora, pues, en el lado que no es Mahayana, pues ellos dicen que el final del sendero del oyente del percatador solitario o del bodhisattva, entonces se abandona el aferramiento. Entonces no hay más cosas que hacer porque ¿qué harías? Volverías a tomar aferramiento y continuar de nuevo con el mismo ciclo. Entonces, ahora bien, pues eh, lo que dicen los que no son Mahayana, pues dirían, pues entonces cuando llegas y abandonas el aferramiento, pues ahí no hay nada más que hacer. Entonces, ahora no hay nada más que hacer porque no importa, tú ya estás libre. Ahora, en el sistema Mahayana, pues se dice que a pesar de que uno se libera del aferramiento a uno mismo, pues existe todavía un aferramiento que previene la omnisciencia. Entonces, dentro del Mahayana se dice que tanto que exista una separación entre lo que es la liberación de uno y la liberación del otro. Entonces, bueno, y aquí cuando estamos hablando de que hay una separación entre la liberación de uno y la liberación de otro, no quiere decir que en el sendero del oyente o el sendero percatador solitario sea un sendero egoísta. En todo caso, podría decirse que hay un egoísmo o un egocentrismo pasivo, pero no es algo, digamos, que sea como malo de por sí, sino que básicamente se está dejando de lado lo que podría ser un sistema donde activamente uno incluya a todos los seres sintientes y donde uno también esté, digamos, en su sendero, incluyéndolos. Entonces, no hay una separación entre lo que uno desea y lo que desea para los demás. Entonces, si existe esa separación, entonces hay una base para el aferramiento. Then even in the Mahayana system, they say, at the very, very end of the path of bodhisattvas, the final thing to abandon, the final grasping to abandon is the grasping of I need to liberate all beings. So Mahayana system agrees, that yes, it's about grasping that finally needs to be abandoned. Y en el sistema Mahayana se dice que en el mero final del sendero, lo más sutil que hay que abandonar es esta necesidad de liberar a todos los seres. Entonces, al final, también el sendero del Mahayana está de acuerdo con que hay que abandonar todo tipo de aferramiento. So they say in the final moment, between like the moment when even grasping, very subtle, maybe even noble grasping of I need to liberate all beings, that last moment when that is finally purified or abandoned, then in the following moment, all-knowingness is achieved. Then Mahayana system says, at that point, truly and truly all grasping is gone now. Now, not only is grasping gone, but all-knowingness is achieved. Y en el último final, en el momento final, pues hay donde este sentimiento o esta aspiración muy sutil, muy noble, donde se tiene esa necesidad de liberar a todos los seres, entonces cuando justamente antes del momento de la budeidad se libera o se suelta ese aferramiento, entonces se alcanza la omnisciencia. Entonces, en el momento donde se obtiene la budeidad,
se libera uno de todos los aferramientos y al mismo tiempo también obtiene la omnisciencia. There is a question. So all Buddhas are bodhisattvas? No. The other way around. Or rather, all Buddhas were once bodhisattvas. Y hay una pregunta en el chat que dice, entonces todos los budas son bodhisattvas. Entonces el doctor Lai responde, no, es al revés. Todos los budas fueron bodhisattvas. When you successfully complete the path, the journey of a bodhisattva, you turn into a Buddha. Entonces cuando tú has logrado completar exitosamente el sendero del bodhisattva, entonces te conviertes en Buda. Now, as I say, it's very easy for these kinds of distinctions, right, to be then turned into something sectarian. Y como dijo anteriormente. So we should not at all, like simplistically think, oh, Tibetan Buddhism, it's a Mahayana system. So we are all practicing Bodhisattva way. Oh, Chinese Pure Land Buddhism, oh, that's a Mahayana system. Oh, we are all, these are all Mahayana. Oh, Theravada, they are non-Mahayana. Oh, they are all, no Bodhisattvas. That's a mistake, if we see, like, or if you read the life story of like some famous saint in the Theravada tradition, and then you read, then you might think, oh, but these are only hearers, or sometimes you might think you might like them a lot, and then you cannot accept what Mahayana has to say. You say, oh, I don't like this Mahayana thing. They say this clearly saint, in this tradition that I'm reading about, clearly, he's so realized, impossible that he's not, When you do that, you're confusing the issues. You have turned it into a sectarian issue. It's not a sectarian issue. And in the end, again, so maybe to prove the point, we don't have all-knowingness. We cannot really know, if a certain person is practicing with the bodhisattva, is on the bodhisattva path, or are they on the path of solitary realizers, or on the path of hearers. You and I cannot really see. Superficially, what appears on the outside is not what's inside. So we cannot judge. Y pues estas distinciones pueden hacer que fácilmente se vuelvan algo sectario. Si nosotros empezamos con una visión muy simplista y decimos, bueno, por ejemplo, el budismo tibetano es Mahayana, el budismo de la tierra pura es Mahayana, entonces, entonces estamos en el sendero del Bodhisattva, y luego pensamos que el budismo Theravada, pues ellos no tienen, no están en el sendero del Bodhisattva, y entonces empieza uno pues tal vez a alterar, a exagerar las cosas o a enfocarse en algo que no es. Y por ejemplo, si leemos la historia de un santo muy famoso dentro de la tradición Theravada, pero decimos, pues él solamente... I think Waiting's internet has disappeared. Hay problemas técnicos ahí con Waiting, que está traduciendo al chino, que ha desaparecido, parece. Waiting lives in a non-urban area in the south of Malaysia. Moved home a few years ago. Not to embarrass her, but she's not here now. I can talk about her.
She moved back from the urban area back to her hometown to be able to be helpful to her aging parents. It's a model of bodhisattva activity. It seems like, again, we don't have all knowingness, we cannot see, but by outer appearance, you can say, oh, yes, you know. And so they don't have internet hardwired line. So she's using a data package to get wireless to do these translations for us. Let's wait a few minutes and wait for her return. Oh, there she is. Maybe she heard everything I said, but don't care. Waiting vive en un... Yes. Oh, yes, you are back. Let's see. Vamos a ver. Oh, excellent. No, it was okay. I was gossiping about you. So I'm sure you don't want me to translate that. So just praising. That's all. Don't worry. Sí, Waiting, bueno, tuvo problemas técnicos. Ella está en un pueblo Talking behind your back. Ahí. No está en un área urbana. Entonces, el doctor Lai estaba bromeando que ahorita él estaba hablando a sus espaldas de Waiting, pero él estaba explicando de que Waiting... If you want to know, you can go listen in the Spanish channel. Antonio is translating into Spanish. Y dice que si okay, anyway, we come back to the main point, right? So recently, just a few days ago, I shared on my Facebook page excerpt from the 6th teaching in this book, The Great Drigong Teachings to the Assembly by Jigten Sungben, where he addresses this issue. Y bueno, volviendo al tema sectario, de que esto podría volverse sectario, entonces recientemente el doctor Lai pues compartió algo en su Facebook acerca de unas enseñanzas a la asamblea, así se llama este conjunto de enseñanzas de Jigten Sungben. There, the particular angle that he took is slightly different, but mainly making the same point. There he's saying that insofar as the Buddha's teachings is concerned, whether the Buddha is teaching something like the Guhya Samaja Tantra, which is like a Vajrayana teaching, and also like a very advanced Vajrayana teaching, he says, you know, whether the Buddha is in the context of teaching the Guhya Samaja Tantra, or whether the Buddha is teaching what's known as the 50 verses for novice monks, which is considered like a, you know, like a beginners, you know, like maybe Dharma for dummies, right? Jigten Sungben says, you know, insofar as the Buddha's teachings are concerned, you cannot divide this into, oh, this is greater vehicle. Oh, this is lesser vehicle. Oh, this is Mahayana. Oh, this is Hinayana. He says, no, you cannot distinguish it on the basis of oh, this teaching, that teaching. He says, Buddha taught the Dharma, that's it. The Dharma frees us. The Dharma liberates us. Y pues aquí toma un ángulo algo diferente de lo que estábamos hablando y en lo que él explica o en lo que él enseña es que en cuanto a las enseñanzas del Buda, puede decirse uno, por ejemplo, en ese habla sobre si puede uno estar escuchando las enseñanzas del Gujamaya, que es una enseñanza vajrayana que puede considerarse muy avanzada, o de los 50 versos o 50 estrofas para los monjes, que es tal vez algo que puede considerarse para principiantes o que puede considerarse que es algo muy básico dentro del Dharma y que entonces nosotros pensemos, bueno, esto es de
del gran vehículo o del pequeño vehículo de Mahayana o Hinayana, pero lo que tenemos que ver es de que esto no es, que es una base para las enseñanzas, que el Dharma, que es lo que el Buda enseñó, es algo que libera. Then he even says, if you practice the Guhya Samaja Tantra with the capacity, with the motivation of someone on the path of hearer, then you will achieve the result of hearer. If you practice the Guhya Samaja Tantra with the capacity of one on the path of solitary realizer, you achieve that result. And if you practice Guhya Samaja Tantra with the motivation of someone on the path of Bodhisattva, then you achieve the final result of Buddha. And he says, likewise, with the 50 verses to the novice, 50 verses instructing novice, a beginner, he says, if you practice that, conversely, if you practice that with the motivation of the path of Bodhisattva, you achieve the result of Buddhahood. Y dice, bueno, si tú estás practicando el Tantra del Guyanaya con la capacidad de un oyente, entonces vas a tener el resultado de un oyente. Si estás practicándolo con la capacidad de un percatador solitario, entonces vas a tener el resultado de un percatador solitario. Si tienes la motivación del Bodhisattva y estás en el sendero del Bodhisattva, entonces vas a tener como resultado la budeidad. Y también, si tú estás practicando las enseñanzas de los 50 versos a los novicios, entonces si tienes la motivación de un Bodhisattva, entonces vas a tener el resultado de un Bodhisattva. So especially in Tibetan Buddhist circles, you know, there's this sickness, you know, people running around. Oh, this is very profound. This is very profound. Oh, this empowerment is very profound. Oh, this practice is very profound. Oh, this sadhana is very profound. Oh, this idam is very profound, very profound, very profound, very profound, you know. And then also, by implication, oh, that is not so profound. That is not so profound. Oh, that is just you know, that is just a action. And then those who are, you know, have learned a lot of stuff, you know, they'll say, oh, that deity, you know, it's just action tantra. This is the highest yoga tantra. Oh, then, you know, oh, this is highest yoga tantra, but then this is Dzogchen, you know, it's even fancier than highest yoga tantra. Oh, this is more profound. This is more profound. This is less profound. That is not so profound. Blah, 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 all of that, you know. But Yiden Sungmen says, in the tradition of Shantideva, in the tradition of all the great Mahayana masters, he says, the heart is the most profound. The heart is the most profound. Work on making the heart profound, vast, and deep. When you work on that, observing one vow will free you. Saying one mantra will free you. If you don't work on making the heart profound, vast and profound, vast and deep, if you don't clearly understand what we're cultivating is bodhicitta, then you can do all kinds of tricks.
You cannot hack your way to Buddhahood. There's no hacking Buddhahood without understanding that bodhicitta is what we, from beginning to end, is what we cultivate and then actualize. Y especialmente en los círculos del budismo tibetano, pues existe esta especie de enfermedad en la cual pues empieza a decirte, bueno, este Jidam es el más profundo, esta práctica es la más profunda, esta sadhana es la más profunda, esta enseñanza es la más profunda, y por lo tanto después dicen, bueno, entonces esto otro no es tan profundo. Y entonces uno puede decir, bueno, estoy aprendiendo el Tantra de la acción, pero, bueno, pero el Tantra de la acción no es tan profundo como el Yoga Tantra. Entonces, pues, entonces hay tantras más profundos, digámoslo así, y luego después dicen, bueno, pero lo más profundo es el Dzogchen. Entonces, esto es lo más profundo y por lo tanto lo otro no es tan profundo y lo otro es inferior. Entonces, bla, 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 bla. Es como, todo esto no tiene mucho sentido. Y Jigten Sungon, así como Shantideva y los maestros del Mahayana, pues dicen que realmente lo más profundo está dentro del corazón, cuando si nosotros cultivamos el corazón, entonces alcanzamos la mayor profundidad, donde se vuelve vasto, donde se vuelve más hondo, y podemos observando un único voto o inclusive recitando un único mantra, podemos tener muchos mayores logros si nuestro corazón es vasto y profundo. Entonces, nosotros, si no trabajamos en esta profundidad, en esta vastedad, entonces no vamos a alcanzar grandes logros. Y que nosotros, pues, tenemos entonces que no hay manera de poder hackear el budismo pero en la budeidad no podemos venir y saltarnos la budeidad sin haber nosotros cultivado nuestro corazón, sin haber entendido la bodhicitta, sin haber, digamos, tenido un sendero donde desde el principio hasta el final estamos cultivando la bodhicitta para poder realizarla y alcanzar la budeidad. So in the context of Shantideva, what we've been looking at, that section we've been looking at, and now we're transitioning to the next section, is actually exactly talking about what we have been talking about here. So starting on verse 104, already 102, 103, he has already addressed this. And 104, he makes it even clearer. He says, he raises a, he has someone raise a point. He says, 104, compassion makes us feel such pain, you say. So why should we make efforts to engender it? So in fact, he's not just talking to any ordinary people who say, you know, I don't know, this compassion thing, you know, it makes me feel pain. I don't want it. In fact, he's talking to specifically those who might say, you know, I just want to practice renunciation. I just want to practice letting go, including letting go, noticing that other people are suffering. I'm not being selfish. I just cannot handle that. Compassion hurts too much. And those of us who, you know, like feel like what now, you know, especially in the US, they coined this term, compassion fatigue, you know. And of course, you know, we have cared, you know, for others, and we have been hurt by that. Then we think this is the kind of compassion that Buddha is teaching. Then we feel, I cannot handle this. I will just take care of my own mind. I will take care of my own heart. So in that way, you know, you can say that we are thinking, I will just take the path of hearers.
the path of solitary realizers, because compassion makes me feel such pain. 104. Shantideva is actually responding to those, not just ordinary compassion, but even those who care about other beings have experienced being even more stress, even more suffering. Then they said, no, I don't want to do this. So Shantideva is going to respond to this. Y bueno, dentro del contexto de las enseñanzas de Shantideva, pues lo que hemos estado hablando acá es exactamente lo que dice en el verso 104 y también lo que ya hemos visto en los versos 101 a 103. Y en el 104, pues aquí hay alguien que dice un punto. Y dice, si la compasión nos hace sentir tanto dolor, ¿por qué hemos de esforzarnos en engendrarla? Y entonces aquí es, pues tenemos que recordar pues que Shantideva no está hablando a personas ordinarias que quieren simplemente dejar de sufrir, sino que está hablando a personas de que están, bueno, que están ya en una práctica espiritual y que pueden decir estas personas, pero yo solo quiero practicar la renuncia, inclusive la renuncia al sufrimiento que puede ser causado por pensar en otros. Entonces, abandonar todo esto pues va a ser parte de, puede ser parte de este sendero y entonces dedicarse al sendero del oyente y porque quizá es muy duro para estas personas tomar el sufrimiento de otros. Entonces acá pues podríamos pensar que están hablando de la fatiga de la compasión, que se menciona mucho ahora en estos días, y quizá también nosotros podemos pensar que en las personas por las cuales nosotros hemos tenido algún cariño y luego nos hieren, entonces podemos pensar que la compasión de la cual el Buda está enseñando es este tipo de situaciones donde sufrimos por haber tenido compasión o cariño a otros, pero y que pues nosotros podemos decir, bueno, si yo he sufrido en mi propio corazón, en mi propia mente, todo esto, entonces lo mejor para mí es tomar el sendero del solitario, porque la compasión duele. Entonces, Shantideva responde a esto en este verso. In fact, the points raised by this hypothetical debate, right, it should be considered because, it's basically saying, if Buddha taught us that dukkha is the main problem, then my main task is to get rid of dukkha, as much as I can. And if feeling compassion for others will bring me more dukkha, why do I want to do that? And you might even say, in fact, feeling compassion for others, that's not going to take away their problems. So why should I even feel compassion for others? You see, this position need not be egotistical. This is, it kind of sounds reasonable, There is enough dukkha. I should not, go generate compassion and then feel more dukkha. So this kind of like, is saying, but Shantideva says, no. You should not think of it that way. You should not think of it that way. Because, in fact, there are two types of dukkha, generally speaking, in this context. There is the kind of dukkha that when you experience it, it just produces more dukkha. Obviously, that kind of dukkha, we should abandon. He says, but then there is the kind of dukkha where if you skillfully use it, it can bring about the result of ending all dukkha. So the example that he gives, not in this instance, but other places, he says, it's like how a doctor needs to inflict pain
in order to cure someone. Such as when a doctor needs to perform surgery, they're inflicting pain. Such as, before a surgery, the doctor will take away your painkiller and say you need to be off your painkiller for the next 3 days as you prepare for your surgery. That kind of pain can serve as a cause for the ultimate overcoming of pain. So here, in the same way, the next 2 lines on 104, he says, you should think of the suffering of beings, even the suffering of beings of the hell realm, because that is like the skillful pain that a doctor might have to introduce in order to cure once and for all the greater pain, the pain of all beings. Y pues dentro de este debate hipotético hay un punto que es pues, bueno considerar, porque digamos las enseñanzas del Buda dicen de que el principal problema es el sufrimiento, dukkha, y que entonces lo que deseamos es deshacernos de ese sufrimiento y que pues si la compasión pues va a generar sufrimiento, entonces ¿por qué vamos a crear más sufrimiento? Entonces esto puede sonar muy razonable y porque decimos si hay suficiente dukkha, ¿para qué vamos a crear más dukkha a través de la compasión? Entonces Shantideva dice, no pienses de esa manera, porque existen 2 tipos de sufrimiento. Uno en el que uno experimenta y sufre más sufrimiento, y ese es un tipo, y el segundo es en el que hábilmente se genera este sufrimiento de la compasión, pero para poder terminar todo el sufrimiento. Es como en otros ejemplos se habla de un doctor que induce el dolor en alguien para que esta persona pueda sanar posteriormente. Cuando, por ejemplo, va a tener una cirugía, inclusive la misma cirugía causa algún tipo de dolor, pero está dirigida a sanar a la persona. Y antes de la cirugía le dice, bueno, antes de la cirugía le dice a la persona, pues tienes que dejar de tomar estos analgésicos para poder hacer la cirugía y entonces obviamente eso va a causar dolor, pero su objetivo es llevarse el mayor sufrimiento. Entonces, de esta manera, en las siguientes 2 líneas de la estrofa 104 dice, pero si pensamos en el sufrimiento de los seres, ¿cómo puede considerarse la compasión un gran sufrimiento? Y entonces acá, pues está hablando de que este es un sufrimiento que se toma en forma hábil para poder curar el sufrimiento de todos los seres. So 105, and if through such a single pain, a multitude of sorrows can be cured, such pain as this, as loving all people, strive to foster in themselves and others. So it says, when people understand, right, that like that doctors, what the pain that doctors might have to introduce in order to effect a cure, when people understand this, then we can start to not fear suffering that much to the point of saying, no, I don't want this compassion thing. It makes me miserable. Y en el verso 105, donde dice, si con un solo sufrimiento desaparecen una multitud de sufrimientos, ese sufrimiento los seres compasivos se esfuerzan en fomentarlo en ellos mismos y en otros. Y de esta manera, pues es como decir que si tú entiendes que, por ejemplo, cuando el doctor introduce el dolor para curar, entonces no deberíamos de temer al sufrimiento que se tendría para poder hacer que una multitud de sufrimientos desaparezca.
Now, if we put aside, like all this talk about path of hearers, path of solitary realizers, path of bodhisattvas, all of that, even putting that aside, here, this advice here is relevant because, sometimes when we practice dharma, even without getting to the level of, are you following the path of this, the path of that? But just, sometimes we practice dharma, especially those of us, and I think I'm one of those that are kind of just, have more ability to like be alone, be aloof, kind of more distance, It's easy to make the mistake of dharma turning you into kind of inconsiderate of, other people's suffering. You become like, I cannot understand, why do you all suffer like this? Or I cannot understand, like your compassion is just making you miserable. Why do you do that? So that's like the other extreme, overcompensating. And then there are some of us who are, our karma, the way we are built, so to say, we're very emotional, So a little bit, we're like, oh, compassion. That's like the other extreme, What Sadhu Shantideva here is teaching us is, don't fear compassion. In other parts of this text, he teaches, don't let the emotions rule us. But here he is saying, also, don't fear compassion. Don't fear dukkha. Soften your heart. Don't accidentally let the Dharma harden your heart. Be careful to guard against that. Y pues tomando a un lado, o poniendo a un lado esto de los senderos del oyente, del percatador solitario, del bodhisattva, pues algo que es relevante hacia nosotros es que cuando practicamos el Dharma, independientemente del sendero en que estemos, en el sendero en el que estemos, y quizás especialmente para algunos de nosotros que pues nos podemos estar, tenemos una tendencia a estar solos o poder distanciados de otras personas, y entonces pues pensamos que el Dharma entonces nos lleva hacia considerar a otros y decir, bueno, ¿por qué esta persona está sufriendo? ¿Por qué es necesario que sufra? ¿Qué es eso de la compasión? ¿Para qué tanta cosa, verdad? Entonces, que nos apartamos de alguna manera de la compasión, de una manera por estar distantes, así. Ahora hay otras personas que también, pues, por motivos kármicos, pues son muy emocionales, y entonces cuando ven algo y dicen, no, la compasión no es para mí, no, porque les causa demasiada dolor emocional. Pues aquí dice Shantideva, pues, no temas a la compasión, ¿verdad? No dejes que, pero en otro lado dice, no dejes que las emociones se hagan cargo de ti, pero acá dice, no temas a la compasión, que no seas tan cuidadoso en el protegerte del sufrimiento. So 106, he refers to an episode from the Samadhi Raja Sutra. So in the Samadhi Raja Sutra, there is this one bodhisattva called Supushpachandra. Supushpachandra was a bodhisattva that lived in an area where the king was against the Dharma.
And the king said, whoever teaches the Dharma, I'm going to execute that person. And so Supushpachandra, even though he knew the king had made that into a law, but he could see that people needed the Dharma and are ready for the Dharma and ripe for the Dharma. And so then he taught, and then it is said that he happily was executed, but that he understood how clearly this was beneficial to others. And so he took that suffering with skill. Y en el verso 106, pues se relata una historia sobre el Bodhisattva Supushpachandra, que está en el Sutra Samadhivacha. Y en este se relata que hay un rey que está en contra del Dharma y que tiene leyes que dicen que si alguien enseña el Dharma, pues los va a ejecutar. Entonces Supushpachandra sabía esto, pero también sabía que habían personas que estaban listas, que estaban con necesidad del Dharma. Entonces él felizmente enseñó el Dharma sabiendo que sería ejecutado y tomó ese sufrimiento, pero lo tomó también con habilidad. Of 107, those whose minds are cultivated in this way, develop in this way, those whose hearts are developed in this way, whose joy it is to soothe another's ills, will venture into the hell of unrelenting pain as swans sweep down upon a lotus lake. So swans are always looking for lakes to dive into and, wade around happily. It says that those who have developed their heart, their mind in this way, even if it is diving into the deepest hell in order to soothe the suffering of others, they will do it like swans, diving into a cool lake. Y en el verso 107, donde dice, aquellos que han cultivado, aquellos que han desarrollado así sus mentes, como su alegría consiste en apaciguar el dolor de otros, se adentrarían en el infierno de las torturas máximas, como un cisne lo hace en un lago con lotos. Y los cisnes, pues, siempre están buscando estos lagos para poder sumergirse, para poder estar en ellos. Y así, pues, Shantideva nos dice que alegremente o con mucha alegría para poder calmar el sufrimiento de otros, entonces los bodhisattvas se adentrarían en los infiernos más profundos. Uh, 108 reminds of the joy, reminds us of the joy that we have to cultivate, the joy that we have to bring into this bodhisattva path. Don't make the bodhisattva path, like, I have to save all beings, I have to suffer for the sake of all beings, No, it says, remember the ocean like, as vast as the ocean, as deep as the ocean-like immensity of joy arising when all beings will be freed. So he's saying, try to remember this, try to imagine how wonderful it will be when all beings are free. And so motivated by that image of how great and wonderful it will be, then he says, then the temporary suffering that we have to pick up, the temporary suffering that we have to experience, it pales in comparison. So 108 continues to say, will this not be enough? Will this not satisfy? The wish for my own freedom, that limited wish for just my own freedom, oh, that is,
that is just meaningless compared to this great joy. Y el verso 108 pues nos recuerda acerca del gozo, del cultivar, del traer este camino o este sendero del Bodhisattva a su conclusión. Y no es algo así como, y que nos pone en contexto, porque podemos pensar, yo tengo que liberar a todos los seres, yo quiero sacar a todos los seres de su sufrimiento, pero acá pues nos dice que es un camino gozoso, donde podemos pensar en este inmenso océano de alegría, donde, y qué tan maravilloso sería de que este océano inmenso de alegría, que es cuando todos los seres sean liberados, qué maravilloso sería este acontecimiento. Entonces, que esta imagen es algo que nos motiva y que nos ayuda a ver cómo el sufrimiento temporal palidece ante tal logro. Y también si nosotros estamos pensando, bueno, que yo solo deseo mi propia felicidad, pues ver qué tan pequeño esto en comparación con el logro de que todos los seres sean liberados. And 109 is another important reminder. This is the one, reminding those of us who might get a little proud. Oh, we are Mahayana. We are working for the benefit of all beings. Not like those non-Mahayana types. He says the work of bringing benefit to beings should not make me proud and self-admiring, because the essence of working for the benefit of beings is the happiness of others. That is what should bring me satisfaction. Other than that, all the other seemingly fringe benefits should not get in our way. We should remember that the whole point of this Bodhisattva vow is seeing others truly achieving true happiness. That has to be where our satisfaction comes from. Y en la estrofa 109 hay un punto importante para recordar, porque nosotros nos podríamos sentir muy orgullosos de decir, estoy trabajando en el sendero del Bodhisattva, estoy en el Mahayana, no soy como estos otros que son del Hinayana, que solo buscan su propia felicidad. Pues no deberíamos de ser nada de esto, porque nos dice, al trabajar para beneficiar a los demás, no ha de hacerme sentir orgulloso ni ufano. La felicidad de los demás es mi satisfacción sin esperar ninguna otra recompensa. Entonces, ¿qué debería traerme satisfacción? ¿Verdad? Es la felicidad de los otros. Estos otros beneficios que son como, que están al margen, pues realmente no son cosas que nos deberían de motivar, sino que lo que nos debería motivar es el lograr la felicidad verdadera y es de los otros, y esa debería ser la mayor satisfacción que podríamos conseguir. And 110 closes this section that Khenpo Kumpel identifies as the section where Shantideva praises the virtues and the reasons for practicing equalizing self and other. Y la estrofa 110, que es la sección que Khenpo Kumpel identifica como esta donde se alaban las virtudes y los beneficios del practicar igualarse uno con otros. So in this practice of equalizing self and other, Shantideva begins with where we all begin, which is myself.
So the first two lines of 110, he says, so in the same way that I will defend myself against even the slightest criticism, disparagement, complaints that others might lodge against me, in the same way that I will protect myself from that, even no matter how slight, right? We don't want anyone to criticize us, to condemn us, to spread lies about us, you know, or say things that we not flattering about us. He says, just in that same way, now I will extend that in the same way. I will extend that to others, so that I will have a mind that is protective and compassionate towards all others. Just in the same way that I'm so protective and compassionate to myself, I will now extend this to others. This is the equalizing. Y en esta práctica de igualarse uno con otros, entonces acá, pues en el verso 110 empieza donde todos empezamos, con uno mismo. Y dice, así igual que a mí me defiendo de incluso la menor acusación o desprecio, de todas estas cosas, inclusive de cosas que puedan decir de nosotros que no son ciertas, etcétera. Pues nosotros no queremos esto. Pues de la misma manera, también nosotros hacia todos los seres hemos de tener una actitud compasiva y la determinación de protegerlos. Entonces, esta es como se resume la práctica de igualarse uno con otros. We completed this section on the reasons, the considerations, and the virtues of equalizing self and other. Y así hemos terminado la sección en donde se dan las razones, las consideraciones y los beneficios y virtudes de igualarse uno con otros. So this is something that we have to reflect again and again to deepen this. Merely reading one time is not enough. Y es algo que en lo que tenemos que reflexionar una y otra vez en manera repetida taking para que the profundicen examples, the arguments, you know, the reasonings that Shantideva gives in this section, and then we can develop this in ways that, you know, relevant to where we are and strive, you know, to work on equalizing self and other. Y aquí podemos tomar los ejemplos, los argumentos, los razonamientos que Shantideva da para que podamos nosotros desarrollar y cultivar y trabajar en la práctica de igualarse uno con otros. Now, I want to say, you know, this is like a footnote, right? This equalizing of self and other, right? You have to do it, you know, in a way, keeping clearly in your mind. Just because you're equalizing yourself with others, don't expect others to equalize themselves with you, okay? Y como una nota al pie, pues esta práctica de igualarse uno con otros, pues háganla, pero mantengan una claridad, o tengan claro de que pues no hay que esperar que los otros también practiquen el igualarse con uno. If you have that expectation, you know, oh, then yeah, you will be like, you know, so unfair. Y si tú tienes esta expectativa, pues vas a estar con, esto no es justo, esto no you know, basically, you know, before long you'll be walking around saying, you know,
How come they don't see my halo, you know? Vas a ir caminando. How come they're not responding to my halo, you know? ¿Cómo es que no pueden ver mi halo? ¿Cómo es que no responden al halo que llevo? We have to practice this equalizing of self and other in a way that, as the joke goes, the joke of how, two people, saying to each other, or one person saying to their partner, yours is mine and mine is mine. And so in this exchanging self and other, actually, we have to practice this. And normally, don't practice this with your partner, right? In a genuine relationship, in a partnership, yours is mine and mine is yours. But in this practice of exchanging self and other, it is yours is mine and mine is just mine. Meaning, your suffering, I now regard as my suffering. My suffering, that's just mine. Have no expectations that other people will volunteer to carry your suffering. If you have that expectation, then this is not going to work. Y tenemos que practicar quizás esto como dice la broma, donde hay una pareja en donde uno de ellos le dice o piensa, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Entonces, normalmente, pues, si tú estás en una pareja, pues podrías pensar o una manera o entre ellos dos decir, bueno, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero en nuestra práctica, pues nosotros vamos a hacer como en la broma y decir, bueno, lo que es mío y lo que es tuyo es mío. Entonces, aquí se refiere al sufrimiento. Entonces, tu sufrimiento ahora es mío, pero mi sufrimiento sigue siendo mío. Entonces, no esperemos que la otra persona se voluntarice a llevar nuestro sufrimiento. No tengamos esta expectativa, sino que el sufrimiento de uno sigue siendo el de uno. Yeah, so today we will stop here because the next few Saturdays when we have class, we will stop earlier. We don't have a break because I have to go over to the new Urban Dharma space and get work done. Y bueno, entonces vamos a terminar acá. Así como hoy, en los siguientes sábados, pues no vamos a tener un descanso porque debo ir al nuevo espacio del Bandharma a trabajar. I want to take this opportunity to thank all of you who have contributed to this move with your generous donations and definitely with your dedication and prayers. Things are going very smoothly right now. Hopefully continue to be smooth so that we can make this transition. And so I want to thank all of you for doing this. For helping Urban Dharma in this way. Y quiero agradecer a todos aquellos que han dado donaciones, que han dedicado su mérito, que han hecho plegarias, para que los trabajos en un Bandharma vayan bien como están yendo. The more we're in there recently, the more people have felt very optimistic about how this new place will bring more people there. It's a very public, foot traffic neighborhoods, lots of neighborhoods right behind. This is like the main street for what we call West Asheville, the main stretch of West Asheville. There are restaurants and tea houses, grocery stores, farmers market, tattoo parlors, yoga studios, all on the street, toy stores. So a lot of foot traffic because
to the back of the street called Haywood, just behind. These are all residential neighborhoods, and a lot of young families have moved in here, and including my house is just behind this main road. So a lot of young families have moved in here, and the young families that have recently moved to Asheville, they are all basically Buddhist friendly. They might not say, oh, I want to take the Bodhisattva path, but they are Buddhist friendly. So then we have this space now that is very visible. And not only that, the space that we're creating is not, it's not so typically, you will see maybe later, it's not so typically like Buddhist center or Buddhist temple. We have a meditation side, and then we have another side where it will be set up like a cafe. The whole look and the whole feel is like a cafe, because we want to encourage people to come in and connect to the Dharma in many different ways. This is skillful means, I feel, that if we create something very exotic, you know, then yes, maybe people come, but people come to it as a curiosity. Then they're gone. So we have to meet people where they are. So I joke, you know, our name Urban Dharma, you know, we're not really in an urban area. So I always say our byline is urban is a state of mind. So meaning we have to relate to people's lives where, like it or not, you know, people's minds are in this urban mindset. Y pues el doctor le dice que bueno, están ahí más optimistas acerca de poder atraer a más personas porque están en una calle principal en Asheville, donde hay restaurantes, hay tiendas de alimentos, hay talleres o salones de tatú, hay lugares de yoga, inclusive tiendas de juguetes, pues hay mucho tráfico de a pie y que piensan que puede atraer a las personas, especialmente a personas que viven alrededor de este lugar, que son, es muy residencial, donde hay muchas familias jóvenes y que pues las familias jóvenes pues son amigables con los budistas, quizás no sean quienes vayan a tomar el sendero del Bodhisattva, bromea el doctor Lai, pero pueden ser atraídas porque tienen ahora un espacio que es bastante visible y que pues puede ser que no parezca un centro budista cuando lo miras por primera vez. Sí hay un lugar donde meditar, un salón de meditación, hay altares, etcétera, pero hay una parte que va a parecer como si fuera una cafetería, porque piensa que es una manera de conectar con otras personas, porque hay muchas maneras diferentes de hacerlo y que puede ser una manera hábil porque puede despertar luego, digamos, que las personas se conecten más fácilmente, porque también puede tener un ambiente muy exótico y que pueden llegar personas que lleguen por curiosidad, pero que realmente pues no se atraigan del todo, ¿verdad? Entonces, pues habla sobre el nombre de Urban Dharma. Urban Dharma significa Dharma urbano. Entonces, y que pues lo de urbano es un estado mental. Entonces está buscando a personas que tengan también un estado mental urbano. Yeah, so anyway, we'll be there on weekends from 10 o'clock onwards to about usually 3, 4 o'clock before it gets dark. So if you are local, come by and see us, help us if you can. There will be some people in the new space and some people in the current space. And there are also people in the current space packing up there and then moving things back and forth, all of that. Entonces los fines de semana not back and forth, hopefully, just one way, sorry. That will be samsara, back and forth, circling in the same place.
Entonces, los fines de semana van a estar ahí a partir de las 10. Entonces, si alguien está ahí en Asheville, entonces si puede llegar y ayudar, ya sea en el nuevo lugar o en el lugar donde están actualmente para poder empacar cosas y poderlas llevar. Y el doctor Lai dice llevar o traer, pero bueno, no es que llevar y traer, es como ir y regresar. Entonces, es como el samsara. Entonces, solo llevar. Yeah, so we will end here today. Vamos a finalizar acá. Chanchu sem choren ponche ma ge ba nam ge gyu che ge ba nyam pa me pa yang gong ne gong du pel wer shuo. Thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos. Please read your Shantideva. Por favor, lean a Shantideva. Bye bye. Gracias, Thank doctor. you. See you later. Gracias, Antonio. Thank Gracias. you, Dr. Gracias. Lai. Later, alligators. Ahora sí. Bye Bye bye. bye, Dr. Lee. Gracias. Thank you. Gracias, doctor Lai.